हेलो फ्रेंड, मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रजनी रिएक्शन में। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो लेके। वीडियो है पाकिस्तान से, ये सैयद मुअज्जिद्दीन का ये वीडियो है। वीडियो में वो बताते हैं कि कराची की क्या हालात हैं इस समय, कैसे वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, कैसे लूटपाट हो रही है और किस कैटेगरी में वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको वीडियो देख के बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत नॉलेज बढ़ेगा आपका। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। शायद इस मुल्क के किसी भी शहर में जाके इतना खौफ का अंसर आपको अपने इर्द गिर्द दिखाई नहीं देता जितना कराची में दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक ऐसा शहर है जो कि सारी कमाई करने का जिम्मेदार है, जिससे सारे पैसे पाकिस्तान ने कमाने हैं, जिसके कमाए पैसों के ऊपर मुल्क चलाना है और जिसकी दी हुई इनकम के और टैक्स के रेवेन्यू के ऊपर हमने फेडरेशन को चलाना है। लेकिन वहाँ के शहरी को ना जान का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना पीने का पानी देना है। टैंकर के अलावा उनके नलकों में पानी नहीं आता, टूटी हुई सड़कें उनका नसीब हैं। इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो 2 महीने में गिर जाती है। कच्ची आबादियों की भरमार है, ड्रग्स की भरमार है और वायलेंस की भरमार है। आज हम बात करेंगे कराची की कि वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कितना इनह्यूमेन एक्सपीरियंस बन चुका है। और अगर आपको लगता है कि ये सारी ओपिनियंस हैं और इसमें से कोई भी चीज़ ऑनेस्ट नहीं है तो फिर कुछ फैक्ट्स भी कोट कर देते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर एक साल के अंदर 2023 की बात कर रहा हूँ 90,000 वारदातें हुई हैं। 90,000 केसेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम इन 2023 के एक साल में 90,000 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जिस शहर में होती हैं, वहाँ अंदाज़ा लगाइए कि बाहर जाते हुए आपके दिमाग में सुकून का तो कोई अंसर दूर दूर तक मौजूद नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि मैं सेफली अपनी बिलोंगिंग्स के साथ घर पहुंच जाऊं, अदरवाइज कोई भी आके ट्रांजैक्शन कर देगा और मोबाइल भी ले जाएगा। ठीक है, एटीएम से बाहर आएंगे, वहां पकड़ लेंगे, ज़रा सी मज़ामत पे गोली मार के चले जाते हैं। पिछले साल तकरीबन 28,000 मोबाइल छीनने की वारदातें होती हैं। 28,000 मोबाइल फोन्स वर स्टोलन लास्ट ईयर। इसके अलावा 2,000 गाड़ियाँ छीनी जाती हैं या फिर चोरी की जाती हैं। ये दोनों की कैटेगरी को कंबाइन करके बता रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 2,000 प्लस गाड़ियां बनती हैं जो कि शहरियों की छीन कर वो ले गए या चोरी कर ली जब वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। साथ साथ ये कि तकरीबन पिछले साल 52,000 मोटर बाइक्स जो हैं वो चुराई गई हैं। 52,000 मोटर बाइक्स वर स्टोलन लास्ट ईयर ओनली। और 7,000 मोटर बाइक्स स्नैचिंग के तहत छीनी गई हैं कि अगर मैं बाहर गया हूँ अपनी बाइक पर कुछ लेने के लिए, रास्ते में गन दिखाई, छीनी और उतार के मुझे साइड पे किया, बाइक ले गए। ठीक है, बाद में उसके पार्ट्स बना के मार्केटों में बेच दिए और वो बेचने वाले भी सबको पता है कि कहाँ बैठे हुए हैं। चोरी करने वाले कहाँ से आते हैं ये भी पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी एक आम शहरी की जा रही है जिसकी जेब में 20-30 हज़ार महीने की तनख्वाह आती है और ऐसी एक वारदात उसके 6 महीने का बजट खराब कर देती है। ये कोई सोचता नहीं है। साथ साथ ये कि 80% क्राइम, अभी ये स्टैट्स बताने जुबैर हबीब साहब जो पहले रह चुके हैं ये वो कह रहे हैं। साथ साथ बहुत से पुलिस के लोग या फिर चोरी की जाती हैं। ये दोनों की कैटेगरी को कंबाइन करके बता रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 2,000 प्लस गाड़ियां बनती हैं जो कि शहरियों की छीन कर वो ले गए या चोरी कर ली जब वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। साथ साथ ये कि तकरीबन पिछले साल 52,000 मोटर बाइक्स जो हैं वो चुराई गई हैं। 52,000 मोटर बाइक्स वर स्टोलन लास्ट ईयर ओनली। और 7,000 मोटर बाइक्स स्नैचिंग के तहत छीनी गई हैं कि अगर मैं बाहर गया हूँ अपनी बाइक पर कुछ लेने के लिए, रास्ते में गन दिखाई, छीनी और उतार के मुझे साइड पे किया, बाइक ले गए। ठीक है, बाद में उसके पार्ट्स बना के मार्केटों में बेच दिए और वो बेचने वाले भी सबको पता है कि कहाँ बैठे हुए हैं। चोरी करने वाले कहाँ से आते हैं ये भी पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी एक आम शहरी की जा रही है जिसकी जेब में 20-30 हज़ार महीने की तनख्वाह आती है और ऐसी एक वारदात उसके 6 महीने का बजट खराब कर देती है। ये कोई सोचता नहीं है। साथ साथ ये कि 80% क्राइम, अभी ये स्टैट्स बताने के बाद आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट ही नहीं होते। और ये CPLC के चीफ जुबैर हबीब साहब जो पहले रह चुके हैं ये वो कह रहे हैं। साथ साथ बहुत से पुलिस के लोग भी ये कन्फेस करते हैं कि इतना क्राइम जो होता है उसमें से मेजॉरिटी तो रिपोर्ट ही नहीं होता। उसकी वजह कि किसका दिमाग ख़राब है कि पुलिस स्टेशन के धंधों में पड़े जाके, या जाकर वहाँ पे लड़ाइयाँ करे, या वहाँ जाकर बहसें करें कि मेरे से इतने पैसे ले लो, मेरी FIR कर दो, या किसी को पकड़ के ले आओ। इस सारी भरमार से बेहतर यही लोग समझते हैं कि जाओ ही ना थाने की तरफ, क्योंकि वहाँ जाके जलील होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये तो मुझ समेत पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है
کہ تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہو جائے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار مجھے کسی پولیس والے کو نہیں انوالو کرنا، ادروائز زندگی مزید حرام ہو جائے گی، کیونکہ مزید پریشر آئے گا اور ڈسپیوٹ سیٹل ہونے کی بجائے اور برباد ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ کار سنیچنگ کی وارداتوں میں 2023 میں 63% اضافہ ہوا، 63% اضافہ، 46% اضافہ ہوا بائک چھیننے کی وارداتوں میں 2023 میں ان کمپیریزن ٹو 2022، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 17 واقعات ہوتے ہیں اغوا برائے تاوان کے، جس میں لوگوں کو اٹھایا، بعد میں گھر میں کال کی کہ اتنے کروڑ بھیج دو نہیں تو مار دیں گے، ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ 300% انکریز ہوا ہے بھتہ خوری کی وارداتوں میں 2023 میں، یعنی کہ 2022 اور 23 میں 300% کا اضافہ ہے۔ 50 سے زائد واقعات بھتہ خوری کے ہو چکے ہیں، جس میں 2023 کی یہ ساری ڈیٹیل آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ 2023 کے اندر تقریباً 645 کراچی کے شہریوں کو اسی سنیچنگ میں، موبائل چھیننے میں، گاڑی چھیننے میں، چین چھیننے میں، سونا ان کا چھیننے میں، ان وارداتوں کے دوران مزاحمت پہ 650 کراچی کے شہریوں کو گولیاں مار کے پھینک کے چلے گئے، کسی نے ذمہ داری نہیں لی۔ اور ان ساری وارداتوں کی جو میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں 2024 کی بھی سن لیں، ابھی تک 3-4 مہینے گزرے ہیں۔ 72 واقعات گاڑیاں چھیننے کے ہو چکے ہیں، 442 گاڑیاں اب تک چھینی جا چکی ہیں 2024 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 12,000 موٹر بائکس چھینی جا چکی ہیں 2024 میں، 12,000 پہلے 4 مہینوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی پورا سال پڑا ہوا ہے، مزید ابھی عید ہونی ہے کرمنلز کی، وہ باقی ہے ابھی، ٹھیک ہے، دہاڑیاں لگنی ہیں۔ اس کے علاوہ 6,000 موبائل فون 2024 میں چھینے جا چکے ہیں ایز وی اسپیک ٹوڈے۔ اور رمضان کے ہولی منتھ میں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید تب کسی کو شرم آ جاتی، جو کہ غلط ایکسپیکٹیشن ہے، کیونکہ جب لا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کسی ہولی منتھ کی رسپیکٹ کریں گے کہ نہیں اب میں نے موبائل نہیں چھیننا، انہوں نے بھی عید منانی ہے نا، جا کے بیچنا اس لیے۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی کرمنلز نے تقریباً 20 لوگوں کو گولیاں مار کے قتل کیا کراچی میں، چھیننے اور اغوا برائے تاوان اور ان ساری وارداتوں میں۔ اس کے علاوہ رمضان میں 10,000 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، 10,000 انسیڈنٹس آف سنیچنگ اینڈ ادر سارٹ آف کرائمز، جو کہ کراچی میں روزانہ کی ایک ایکٹیویٹی بنی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پولیس یہ بتاتی ہے کہ نہیں کرائم تو پہلے سے کم ہو رہا ہے اصل میں۔ ایک طرف یہ سٹیٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں 300% اضافہ ہو رہا ہے، ایک طرف یہ سٹیٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس سال میں 10,000 وارداتیں رمضان کے اندر ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف پولیس کہہ رہی ہے کہ نمبر آف FIRs کم ہو رہا ہے۔ 2022 میں وہ 76,000 تھا، 2023 میں 65,000 ہو گیا، 10,000 وارداتیں کم ہوئی ہیں۔ وہ اسی لیے کہ FIR رجسٹر کرتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ کر لی تو ڈیٹا سامنے آ جائے گا کہ کس حد تک یہاں پر اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے FIR رجسٹر کرنا بند کر دو، معاملہ حل ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی جو منسٹر ہیں ضیاء الحسن صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہر چیز انڈر کنٹرول ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ کرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے؟ اب تو صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اکنالجمنٹ تک نہیں ہے، جن شہریوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے، بلانگنگ محفوظ نہیں ہے، ان کی زندگیاں جانے کے بعد اکنالج بھی نہیں کیا جا رہا کہ حالات خراب ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کہ کراچی کے اندر اگر ہم پولیسنگ کی بات کر لیں کہ وہاں پولیس والے ماشاءاللہ کن ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی افیکٹو پولیسنگ کراچی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب بھی تقریباً 25,000 ویکنسیز ہیں جہاں پولیس والوں کو بھرتی کرنا تھا، نہیں کیا گیا۔ 2.5 کروڑ کے شہر میں تقریباً 12,000 پولیس والا ہے، وہ کیا کر لے گا آپ بتائیے؟ کتنی پیٹرولنگ کر لے گا؟ کہاں کہاں جا کر پہنچ کے لوگوں کو بچا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ موسٹلی پتہ بھی ہونا کہ کون سے کرمنل کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا ان کو چھیڑنا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ کراچی کے اندر جہاں تک یہ بات ہے کہ وہاں پر سرویلنس کتنی ہوتی ہے، لاہور میں آپ کو ملے گا پورا نظام اس کا سیف سٹی پروجیکٹ کا، جہاں کیمرہ سے سرویلنس کی جاتی ہے، کرمنلز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی کسی حد تک۔ اب وہ کسی حد تک غیر فعال ہوا ہے، لیکن کراچی میں تو پہلے دن سے فعال ہی نہیں ہوا۔ 2016 کے اندر کراچی سیف سٹی کا منصوبہ آتا ہے، اور اب 2024 ہو چکا ہے، لیکن ایک لوکیشن کے علاوہ کہیں کوئی کیمرہ ہی نہیں لگایا کراچی کی حکومت نے یا سندھ گورنمنٹ نے یا کسی نے بھی، ہیں ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر کسی واردات کی فوٹیج آپ دیکھتے ہیں وہ کسی بیکری کے باہر، دکان کے باہر لگے ہوئے کیمرے سے کیپچر ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں کیمرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دیں، ہم کیوں فوٹیج دیکھیں اور بعد میں لوگوں کو ڈھونڈتے پھریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نے اہم کام کرنے ہوتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، تو کراچی سیف سٹی کے منصوبے کے لیے
38 बिलियन रुपीस, 38 अरब रुपया एलोकेट किया गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता। 38 अरब रुपए में हुकूमत चंद कैमरे नहीं ख़रीद पाई। अगर आपको या मुझे इतने पैसे दिए जाएं तो हम शायद पाकिस्तान के 5 सूबों की हर गली में 10 कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन इनसे कराची में नहीं लगे अभी तक। इसीलिए वहाँ पर आसानी से किसी को भी मार के भागना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि कोई सर्वेलेंस हो ही नहीं रही। इसके साथ साथ ये कि जहाँ तक रेंजर्स की बात है तो उनको डिप्लॉय तो कर दिया जाता है, लेकिन उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उनके अंडर ना तो टेररिज्म के अलावा, एक्सटॉर्शन के अलावा, किडनैपिंग के अलावा और इन चीज़ों के अलावा स्ट्रीट क्राइम नहीं आता। ये सारी वारदातें हैं स्ट्रीट क्राइम की, तो आप उनसे भी सवाल नहीं कर सकते। अव्वल तो उनकी वहाँ पे मौजूदगी जो है उसकी ही रीज़न नहीं बनती पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस रिफॉर्म किए बगैर, पुलिस को ठीक किए बगैर आप अगर ये समझेंगे कि किसी और पैरामिलिट्री फोर्स को बुला के कराची में अमन बहाल हो जाएगा, नहीं होगा। ये अभी आपने 30-40 साल करके देख लिए, अगले 50 साल और करके देख लें, नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका काम ही नहीं है वो उसको ठीक नहीं कर सकता। मैं आज यहाँ किसी कैमरामैन की बजाय प्लम्बर को खड़ा कर दूँ, वो ये फुटेज रिकॉर्ड नहीं करेगा जो आप देख रहे हैं इस वक्त। यही बात है कि अगर आपने एक ऐसी फोर्स के ज़िम्मे ये चीज़ें लगाई हुई हैं जो कि नेचुरली शहरों के अंदर होनी नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद में वही होता है जो स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं। साथ साथ ये कि कराची की जो हुकूमत है उसके अंडर अब एरिया कितना आता है ये भी सुन लें। इससे पहले भी बताया गया कि 40% कराची की लैंड जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर है, ठीक है। और नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब 2020 में ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कह चुके हैं कि हमारे अंडर 70% कराची की ज़मीन डायरेक्टली आती ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं और आप जो सियासी बहसों में एक दूसरे को गालियां देते हैं कि उसकी हुकूमत नहीं, उसकी होनी चाहिए, मेयर ये नहीं, ये होना चाहिए, उस मेयर के पल्ले क्या है पहले ये तो देख लें आप। 70% कराची की ज़मीन उसके अंडर नहीं है, 40% में उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो क्या उसने क्राइम को रोकना है, क्या चाइना कटिंग को बंद करना है, क्या लैंड माफिया को पकड़ना है? कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इन जगहों पे इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की ज़मीनें हैं, इसके अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीनें हैं जो फेडरेशन के अंडर आती हैं, इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन भी फेडरेशन के अंडर आती है। तो जो फेडरेशन की टेरिटरीज़ हैं वहाँ भी आपकी कोई रिट मौजूद नहीं है। तो इसीलिए आधे कराची से तो आप वैसे ही गए ना, आपने तो हाथ खड़े कर लिए कि यार ये तो हमारा है ही नहीं, किसी और से पूछें जाके, हमारे अंडर नहीं आता। साथ साथ ये कि आपको ये चीज़ दिखाई जाती है कि पुलिस चीफ चेंज कर दिया, अभी भी रिसेंटली बात हो रही है कि नए पुलिस चीफ लेके आए जाएंगे। तो मसला ये है कि एक पुलिस चीफ चेंज करने से ये सारा गंद ख़त्म हो सकता है जो टॉप टू बॉटम रॉटन है? नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि आपको पुलिस रिफॉर्म चाहिए बेसिकली। इसके साथ साथ ये कि आपको जो अप्रोच है क्रिमिनल्स को डील करने की वो बगैर कैमरास के चलाई जा रही है। तो एक पुलिस चीफ आके चेंज करेंगे और उससे सब चेंज हो जाएगा, ये सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए है। इस सारी हरकतों के दौरान कराची में आम शहरी मरता जा रहा है, किसी को पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि इतना बड़ा शहर जिसको आप दुनिया भर में जाके बेचते हैं कि यहाँ पर इतना कारोबार होता है, यहाँ पे इतनी हज़ारों फैक्ट्रियाँ, यहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, लेकिन देते उन्हें क्या है कि कंटेनर के अलावा पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है। मैं पॉश तरीन इलाकों में जा चुका हूँ कराची के, वहाँ पर भी नलके में पानी दिन में चंद घंटों के अलावा नहीं आता और कंटेनरों से पानी भर रहे होते हैं। अच्छा, कंटेनर से पानी पूरा करना आसान है, नलके में नहीं आ सकता क्योंकि उसमें दरमियान से माफिया निकल जाएगा इसलिए। और जो भी ये बात करता है उसका क्या अंजाम होता है ये आपको याद होगा, जो परवीन रहमान का अंजाम हुआ था, जो कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी और उनको लैंड माफिया पे और मेगा प्रोजेक्ट की जो चूना लगाया जाता है आप सबको, इस पे तनकीद करने की बुनियाद पे टारगेट किलिंग का शिकार करके मार दिया गया। ठीक है, अवार्ड दे दिए, सलूट मार दिए। आज तक वो जो मुजरिमान हैं उनको पकड़ने के बाद भी ऐसे हज़ारों मुजरिमान वहाँ पर जो मौजूद हैं उन्हें कोई हाथ नहीं डाल रहा। ठीक है, क्योंकि वो कारोबार बंद हो जाएगा ना, जो जिस तरह का वो आर्गूमेंट कर रही थी उससे। साथ साथ ये कि अब ये बीएनसी में फेंक रहे हैं, आप वहाँ बीच पर जाएं तो आपको लिफाफों के अलावा ना कुछ आता हुआ प्लास्टिक वेस्ट के अलावा नज़र नहीं आता, सिवाय एलीट्स के लिए जो चंद आइसोलेटेड बीचेस वहाँ पे बचे हुए हैं, वो भी सिर्फ उसी एलीट माफिया के हैं जो कि बाकियों को गंदा कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती, इतनी स्मेल आती है आपको कोस्ट लाइन पे जाके। ये दिया है आपने उस शहर को जो कि एक दिन का जीडीपी कंट्रीब्यूशन जिसकी $450 मिलियन है एक दिन की। साथ साथ ये कि 65% पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कराची से आता है, 25% नेशनल जीडीपी कराची कंट्रीब्यूट करता है, पूरे मुल्क का 25% कमाई एक शहर कर रहा है। साथ साथ ये कि इसको इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। KESE का जो इंडेक्स है वो इस रीजन्स में सबसे बड़ा
جو ہے وہ انڈیکس میں سے ایک ہے، اسٹاک ایکسچینج میں سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہ دیکھیں کہ وہاں پر رہنا کتنا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ لیویبلٹی کا انڈیکس پڑھیں تو کراچی دنیا کا 8واں سب سے بدترین شہر ہے. نہ وہاں آپ کی جان محفوظ ہے، نہ بچوں کی زندگی محفوظ ہے. کاروبار چلے گا، ایک بھتے کی پرچی آئے گی، نہیں دیا اگلے دن بم سے اڑا دیں گے دکان کو آپ کی. یا بچہ اسکول سے گھر آتا ہے یا نہیں یہ نہیں پتہ، موبائل بچتا ہے یا نہیں یہ نہیں پتہ. ذرا سی کسی نے مزاحمت کی آگے سے گولی ماریں گے، کوئی کسی کو نہیں پکڑے گا، FIR تک نہیں ہوگی. تو یہ وہ شہر ہے جس نے اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کیا اور اس کو بدلے میں کوئی چیز بھی ہم دے نہیں سکے. اور اس کا جو اب ایتھنک میک اپ ہے اس کے اوپر بھی اتنے سیویئر ڈسپیوٹس ہیں، کیونکہ 45% اردو سپیکنگ لوگ ہیں، 25% پختون ہیں، 10% سندھی ہیں، 10% پنجابی ہیں. جو پولیٹیکل ڈویژن ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. ریپرزنٹیشن پالیٹکس کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو وہ اس کے اپوزٹ ہے. اسی لیے جتنی کمیونٹی اردو سپیکنگ ہے ان کے گریونسز ہیں کہ ہمارا تو کنٹرول ہی نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل وہاں پہ جو واٹر اینڈ سیویج بورڈ ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اپوائنٹمنٹس کی صورتحال ہے، پولیس سروسز ہے، ریونیو ہے، 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مارجنلائزڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے محکمے ہم نہیں چلا رہے. کراچی جس کو ووٹ دیتا ہے وہ یہ چلا نہیں پاتا. لوکل گورنمنٹ کی وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ 3-4 سال بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے میئر سے پوچھو، میئر کہتا ہے وزیر اعلیٰ سے پوچھو. کہ یہ بلی چڑھتی جا رہی ہے جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ سندھی اور جو اس کے علاوہ اردو سپیکنگ ایتھنیسٹیز ہیں ان کے درمیان بھی رائٹنگ ہوتی رہی ہے 1970 سے آج تک. یہ ڈسپیوٹ کیوں نہیں حل کرنے دیتے؟ کیونکہ اس طرح کی لڑائیوں کو کیش کرواتے ہیں اس لیے. ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ کراچی کو الگ صوبہ نہیں بننا چاہیے، اب میں یہ بات کر رہا ہوں سلوشن فیز میں جا کے، کیونکہ یہ مسائل تو آپ نے سارے سن لیے، سلوشن حکومت نے تو کوئی نکالنا نہیں، ہم نے ہی نکالنا ہے. تو بات یہ ہے کہ کراچی کا اگر سیپریٹ صوبے کی بات کرتے ہیں ہم تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جو آبادیاں ہیں ساری وہاں بیٹھی ہوئی ان کے درمیان رائٹنگ ہو سکتی ہے. ان رائٹس کو اگر آپ نے روکنا ہے آپ ریفرینڈم کروا لیں، ایک ان کی اوپینین پوچھ لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کراچی الگ صوبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہم کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں. آسک دا پیپل آف کراچی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی ہمیشہ سے ایک سیپریٹ شناخت رکھتا ہے. پارٹیشن سے پہلے بھی بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا کراچی، ٹھیک ہے. پارٹیشن کے فوری بعد کراچی کیپٹل بنا پاکستان کا، جس طرح آج اسلام آباد ہے وہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے، فیڈرل ٹیریٹری ہے. اس وقت فیڈرل ٹیریٹری تھی اور اس کے بعد میں اچانک سے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا. تو اب یہاں بیٹھ کے جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ باقی سارے سندھ کو بھی برباد کر رہے ہیں اور کراچی کو بھی برباد کر رہے ہیں. دونوں کی ایک وارفیئر لگی ہوئی ہے اور اس کو کوئی سالو نہیں کر پا رہا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ایکٹیو سلوشن کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پولیس ریفارم کرنی پڑے گی. آپ کو یہ جو بھرتیاں پولیس میں آپ نہیں کر رہے 25,000 کے قریب، یہ کرنی پڑیں گی. دوسری چیز یہ کہ آپ کو کراچی میں سرویلنس کا نظام بڑھانا پڑے گا، کیمرے نصب کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ ماڈرن پولیسنگ کی طرف جانا پڑے گا. اب ناکوں پہ کھڑے ہو کے پیسے مانگنے سے باہر آ جائیں. جب تک آپ جیو فینسنگ کے ذریعے، اس کے علاوہ CDR کے ذریعے ملزمان کو تلاش نہیں کرتے کچھ نہیں ہو سکتا. اگلی چیز یہ ہے کراچی میں جو اکنامک ڈیوائڈ ہے وہ بہت بڑا ناسور ہے. بہت سی ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہ سیویئر غربت میں زندہ ہے وہاں پہ، اسی لیے وہاں پہ کرائم کی ریشو بڑھ جاتی ہے. کچی آبادیاں 529 ہیں کراچی کے اندر. صرف میں اورنگی کی بات کروں تو وہ اس خطے کی سب سے بڑی کچی آبادیوں میں سے ایک ہے، جہاں لاکھوں گھر ہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی گلی نہیں ہے. بارش ہو جائے پورا شہر ڈوب کے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وینس بن چکا ہے. ایون DHA کے اندر جو ہے اربن فلڈنگ ہم نے اتنی بری دیکھی ہے اس بار، جن کے بڑے ٹال کلیمز ہم نے دیکھے کہ یہاں بڑا اچھا نظام ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں تب ریفارم ہوں گی جب اس شہر کے لوگوں کو آپ انسان سمجھیں گے جو آپ نہیں سمجھتے. تو یہ پولیس ریفارم کریں. ساتھ ساتھ یہ کہ سول سرونٹس کو جو آپ وہاں پر لے کر آتے ہیں وہ اس ریشو سے لے کے آئیں جس لحاظ سے ایتھنیسٹی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اس پرپورشن میں ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی مرضی کی پرپورشن میں، کیونکہ اس سے گریونس بڑھتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی سمجھنے والا نہ سننے والا ہوتا ہے سرکاری دفتروں کے اندر، اسی لیے کہ وہاں پہ ایلینیشن پیدا کی جاتی ہے جس طرح بلوچستان میں ہوتی ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں سے ہر بندہ اٹھ کے باہر سے آتا ہے، چاہے وہ بلوچستان سے آئے، چاہے وہ گلگت سے آ جائے، لاہور سے چلا جائے، پنجاب سے جائے، اپر پنجاب سے جائے، ساؤتھ پنجاب سے جائے. کراچی اسے قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد میں آپ ان کو رہنے کی کنڈیشن نہیں دیتے انسانوں والی.
सब ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हैं। साथ साथ ये कि NFC अवार्ड के तहत जो कराची को शेयर मिलता है सिंध को, उसमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि वहाँ की जो लाइफ है उसको बेटर किया जाए, ना कि सिर्फ कंक्रीट के जंगल बना के आप लोगों को कहें कि हमने प्लाजा बना दिया, देखें हमने नया इकोनॉमिक जोन बना दिया यहाँ पे। उससे आम आदमी को जिसको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा उसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। ठीक है, तो बात यह है कि कराची का एक फेडरल लॉ के तहत आपको वहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट सेट करना पड़ेगा जो कि अलाइंड होना चाहिए SDGs के साथ, जो कि इंटरनेशनल SOP है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो दुनिया फॉलो कर रही है कराची के अंदर, उसके तहत आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जहाँ कोई अगर सोसाइटी बनती है तो वहाँ गली भी पक्की हो, वहाँ पर ड्रेनेज का निज़ाम भी मौजूद हो, वहाँ पर एक स्कूल भी फंक्शनल हो, वहाँ पर एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड तो कम से कम इंटैक्ट रखे जाएं, ना कि जिसका जो दिल कर रहा है, किसी ने मोहल्ले में फैक्ट्री खोली हुई है, किसी ने यूनिवर्सिटी खोली हुई है। वहाँ तो बिल्कुल आप जाकर देखें, समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है शहर के अंदर। इसके अलावा अगर एक और सलूशन की हम बात करें तो वो ये है कि कराची का मेयर फ़िलहाल जो है वो बिल्कुल इनफेक्टिव है, बल्दियाती निज़ाम बिल्कुल इनफेक्टिव है। कराची का मेयर सिर्फ 34% कराची को कंट्रोल करता है, इसीलिए ही डज़ नॉट रिप्रेजेंट कराची एट ऑल। उससे क्या गिला करेंगे अगर उसके पास इख्तियार ही नहीं है और उसके अंडर चीज़ें आ ही नहीं रही। तो ये जो आपने सारी ट्रस्ट की ज़मीनें या दीगर जो आपने बनाई हुई हैं लैंड्स जो कि कराची की हुकूमत के अंदर नहीं आती या बल्दियाती हुकूमत के अंडर नहीं आती, इसको मेयर की अथॉरिटी के नीचे लेके आएँ ताकि लोग सवाल तो करें ना। यहाँ इख्तियार कहीं और है, इक़्तिदार कहीं और है। इख्तियार वाले से सवाल करो तो वो कहता है मेरे पास तो इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार वाले से सवाल करो वो कहता है इख्तियार नहीं है। तो ये जान के जो फुटबॉल खेलते हैं शहरियों के साथ, ये तब बंद होगी जब मेयर की अथॉरिटी के नीचे सारे कराची को लाया जाए। ये आप सबका मुतालबा होना चाहिए। और लैक ऑफ विजन जो इंजीनियरिंग में है कि जिसका दिल किया पुल खड़ा कर दिया, 2 दिन बाद गिर गया। एक फीजिबल किस्म की जो कंस्ट्रक्शन होती है या प्लान सिटी की एक डायरेक्शन होती है वो कराची में दिखाई नहीं देती। तो अगर आपने इस शहर को रिपेयर करना है जो कि बिल्कुल डैमेज हो चुका है, जिसमें इस कदर क्राइम है, जिसमें इस कदर मैस पॉवर्टी है, मंदिर बना है, इसके कारण वहाँ पर जैसे अभी बारिश हुई थी और ये सब चीज़ें हुई थी उसके कारण हुआ थी, बट वहाँ रेगिस्तान है। वहाँ तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर हरियाली आ रही है, पानी आ रहा है। इन लोगों ने तुम्हारे मंदिर तोड़े थे तो इनके हाथ ये सब कुछ होना नहीं चाहिए, तो क्यों हो रहा है? पर कौन इन पाकिस्तान को समझाए कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।